टी20 टीम के लिए स्ट्राइक फोर्स बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक और अहम इकदाम। स्ट्राइक फोर्स 50 नौजवान पावर हिटर बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। पावर हिटर की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में होगी। पूरे मुल्क से बासलाहियत बैटर्स का इंतखाब किया जाएगा। नया टैलेंट 6 माह में तैयार करके टी20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। वेस्ट इंडीज टीम का दौरे पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैचेस मुल्तान मुंतकिल करने का इम्कान। दोनों टीमों के दरमियान शेड्यूल्ड टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक पहला मैच कराची, दूसरा मुल्तान में खेला जाना था। कराची स्टेडियम में तामीराती काम की वजह से सीरीज का इनेकाद मुमकिन नहीं। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 10 में फैंस चॉइस अवार्ड्स मुतारफ कराने का फैसला। शायकीन वोट के जरिए बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे। 6 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाएंगे। बेहतरीन बैटर, बॉलर और बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेज शामिल होंगी। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान 11 जनवरी को होगा। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौर का रुख कर लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई शरह 613 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। माहिरीन की शहरियों के एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हदायत। माहिरीन की जानिब से शहर में बारिश बरसने के इम्कान मौजूद। शमाल मगरबी हवाएं लाहौर में दाखिल हो गईं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। बुज़दार सरकार ने सफाई कंपनी में भी सफाई दिखा दी। LWMC के माली अमूर में बड़ी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। पंजाब असम्बली में 2020-21 के ऑडिट रिपोर्ट में बदउनवानी का इंकशाफ हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स को कानून के बरक्स 8 अरब 65 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए। बुज़दार सरकार की ज़ुबानी अहकामात पर अदायगियाँ की गई। मजमूई तौर पर 56 करोड़ 18 लाख की माली बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। महंगे दामों सब्जियों फलों की फरोख्त का सिलसिला जारी। सरकारी निखनामे में दर्ज कीमतों का इतलाक मुमकिन न हो सका। आलू 80 की बजाय प्याज 114 की बजाय 120 रुपए किलो। टमाटर, लहसुन, अदरक भी 20 से 50 रुपए महंगा। गाजर, मटर, शिमला मिर्च और दीगर सब्जियां भी महंगी। सेब, केला, अमरूद, मौसमी भी आम आदमी की पहुंच से दूर। शादियों की वजह से चिकन गोश्त की डिमांड में इजाफा। फूड अथॉरिटी की मीट सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां भी तेज। 17 गोश्त बरदार गाड़ियों, 53,000 किलो गोश्त का मुआयना। 1970 किलो बीमार मुर्गियां तलफ। साल भर में 1,34,33,000 किलो गोश्त की चेकिंग की गई। 4,15,000 किलो से जायद नाकिस मुजरे सेहत गोश्त तलफ किया गया। हुकूमत के सख्त तरीन अहकामात के बावजूद ओवर चार्जिंग का सिलसिला थम न सका। अवामी सहूलत के लिए कायम गुलशन रावी इतवार बाजार में शहरियों को लूटने का सिलसिला बरकरार। पार्किंग ओवर चार्जिंग की सूरत में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ FIR के अहकामात। किसी पर भी FIR ना करवाई जा सकी। स्टैंड पर 3 मुख्तलिफ पार्किंग टिकट इस्तेमाल होने लगे। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन ने मुजाहरा किया। मुजाहरीन की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कीमतों में इजाफे को रोका जाए। कॉमरेड इरफान अली समेत मुजाहरीन का मुतालबा। गुलशन रावी नोनारियां की बेशतर गलियों की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार। रोड पर बजरी फैलाकर काम रोक दिया गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने रोड की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करवाने की अपील कर दी। इत्तेफाक ग्राउंड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से खराब है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल भी गायब। इंतजामिया ने प्लांट को ताला लगा दिया। इलाका मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम। शहरियों का फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करने का मुतालबा। PIA इंतजामिया का बड़ा फैसला। ग्राउंड 2 तैयारों को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फ़ाल करने पर काम तेज। बोइंग 777 एयरबस 320 को फ़ाल करने पर काम शुरू कर दिया गया। बोइंग 777 तैयारा 440 नशिस्तों वाला सबसे बड़ा तैयारा है, जबकि तैयारा यूरोप और हज ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये तैयारा 1 साल से ज़ायद अरसे से ग्राउंडेड था। PIA ने यूरोप के बाद बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन को PIA इंतजामिया की जानिब से मरासला इरसाल। बरतानिया में PIA की परवाज़ों की बहाली की इजाज़त तलब कर ली। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलेंगी।
حج آپریشن میں واجبات کی دوسری قسط ادا کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے۔ عازمین حج کو واجبات کی دوسری قسط 27 دسمبر تک ادا کرنے کی ہدایت۔ دوسری قسط 4 لاکھ روپے مقرر۔ وزارت مذہبی امور نے اختیاری اخراجات ادا کرنے کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ دوسری قسط جمع کروانے پر بینکوں سے کمپیوٹرائز سلپ لینے کی ہدایت۔ بی این یو میں چھٹے ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کا دوسرا روز تقریب میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کی شرکت۔ طلباء کمیٹیوں نے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ تقریب میں جیولری اور خوابوں کے سٹال شرکاء کی توجہ کا مرکز۔ چھٹے ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کی اختتامی تقریب کل منعقد ہوگی۔ کمشنر سے ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن پاکستان کی ملاقات۔ کمشنر کو لاہور میں ایل پی جی برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد کی قیادت چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے کی۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مدد سے مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ کمشنر کی وفد کو یقین دہانی۔ ڈی سی کا لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی زیر تعمیر سائٹ کا دورہ۔ اسکیموں کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پلان کی کامیابی میں شفافیت اور معیار کو برقرار رکھا جائے۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت۔ بولے کسی قسم کی کوتاہی یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ادھر ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس خصوصی انسداد پولیو مہم کے چھٹے روز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ٹاؤن وائز تمام ڈی ڈی اوز سے تفصیلی بریفنگ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کلاس 4 کے ملازمین کو ترقی دینے کا فیصلہ۔ ملازمین کو لوئر ڈویژن کلرک کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ بورڈ نے اعلیٰ افسران سے اپنے ماتحت ملازمین کا ڈیٹا مانگ لیا۔ ملازمین کا ڈیٹا 31 دسمبر تک بورڈ کو بھجوانے کی ہدایت۔ انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو رینک لگانے کی تقریب۔ آئی جی نے 47 افسران کو انسپیکٹر کے رینک لگائے۔ ترقی پانے والے افسران کے والدین اہل خانہ بچوں کی بھی تقریب میں شرکت۔ لاہور، فیصل آباد اور شیخ پورہ کے انسپیکٹرز کو پروموشن رینک لگائے گئے۔ آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ کو مبارکباد۔ کرسمس ڈے کی مناسبت سے ڈی سی آفس میں کیک کاٹنے کی تقریب۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے مسیحی برادری کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب کا اہتمام کرنے پر مسیحی ملازمین کا ڈی سی سے اظہار تشکر۔ پاک عرب فیز 2 میں طاہرہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کرسمس کی تقریب۔ چیئرپرسن طاہرہ ویلفیئر سوسائٹی طاہرہ کیلون کی خصوصی شرکت۔ 50 سے زائد کرسچن خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ لاہور چڑیا گھر میں سیاحوں کا رش۔ ننھے بچے بندروں کی اٹکیلیاں دیکھ کر نہال۔ شہر کی دھار نے سیاحوں کی توجہ مبذول کروائی۔ نئے جانوروں کی معلوماتی پلیٹ نہ ہونے پر سیاحوں کا اظہار تشویش۔ بچوں کی ہاتھی کو جلد سے جلد چڑیا گھر لانے کی اپیل۔